دعائے رسول حضرت جناب سیدنا عثمان بن کسی ایک کوئی فائدہ مل گیا سمجھ آئی اور عمل کر گیا اور کی نجات ہو جائے گی میری بھی نجات ہو جائے گی میں صرف اس نظریہ لگائے رسول اللہ شہادت کے اوپر گائے تیرے دل میں میری بات ہو سکتے ہم سمجھ آ جائے ویسے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو 1.25 لاکھ صحابہ اکرام دے لشکر دے نال نوازے تے ہر صحابی ہر جانسار ہر وفادار اپنے مقام دے اندر اپنے مرتبے دے اندر اپنے چال چلن کے اندر اپنے کردار کے اندر منفرد نظر آتا ہے اچھوتا نظر آتا ہے وکھرا نظر آتا ہے ہر ایک یاد کی خوشبو والا نظر آتی ہے ہر یاد کا کردار الگ نظر آتا ہے اگر میری نظر کے نال دیکھے گا غفور کلونی نے سیدنا اللہ کے روح حیاتی عطا فرمائے اگر میری نظر نہ رکھے گا پھر صدیق صداقت کا ستارہ بن کے چمکتا نظر آئے گا عمر عدالت کا ستارہ بن کے چمکتا نظر آئے گا عثمان حیا کا ستارہ بن کے چمکتا نظر آئے گا علی شجاعت کا ستارہ بن کے چمکتا نظر آئے گا حمزہ سنگ الشہداء بن کے چمکتا نظر آئے گا بلال کا پیغام حضر بن کے چمکتا نظر آئے گا حنظلہ رسول الملائکہ بن کے چمکتا نظر آئے گا اور میری نظر نہ دیکھے گا پھر تینوں میرا حسین بھی جنت کا سردار بن کے چمکتا اور بجائے اس دے کہ میں اجلی گفتگو معراج دے حوالے نہ کرا میں ضروری سمجھتا کیونکہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل کی تساں ذرا تک پہنچنے چاہتے علماء لکھتے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر تشریف لے آئے دروازے پہ دستک دیتی سیدہ فاطمہ دروازہ کھولیا کہ اندروں حسن دے رون دا بھی آواز آ رہے ہیں تے حسین دے رون دا بھی آواز آ رہے ہیں تے حضرت علی نے پوچھا فاطمہ اے بچے کیوں رو رہے ہیں دونوں عرض کی سردار آج 3 دن ہو گئے ہیں میں فاطمہ بھی کچھ نہیں کھاتا حسن نے بھی کچھ نہیں کھاتا حسین نے بھی کچھ نہیں کھاتا اور رات نو برگر کے شوار میں کھا کے تے بوتل پی کے سون والے اور سجنوں دین سننا بڑا آسان ہے دین سننا بڑا آسان ہے واقعہ سننا بڑا آسان ہے ماحول بنانا بڑا آسان ہے لیکن اس دین تے چلنا مشکل ہے اس دین تے عمل کرنا مشکل ہے اے مسلمان ایسا قرآن تے کٹ سکتا ہے قرآن تے مر سکتا ہے قرآن تے سب کچھ قربان کر سکتا ہے لیکن آج کا مسلمان قرآن تے چل نہیں سکتا قرآن دے احکامات مان نہیں سکتا قرآن دیا گلاں تے معاذ اللہ اعتبار نہیں کر سکتا ویسے اسی کہتے ہیں اسی قرآن واسطے سب کچھ قربان کر دیا گے
ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਆਖਰਤ ਵੀ सबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला को पूछा क्यों रो रहे? सैयदा फातिमा क्या है सरताज भूखे ने खाता कुछ नहीं। अर्ज की थी अच्छा हजरत अली उन्हें कदम तो वापस हो गए, कोई काम देखता कोई मजदूरी करता, हो सकता है कोई मजदूरी मिल जाए, उलमा लिखते हैं मजदूरी ना मिली। उधार हजरत अली ने 4 दिरहम अपने एक दोस्त को मंगे। कितने? 4 दिरहम। किस तरह मंगे? उधार। की मंगया? उधार। और हजरत अली ये वादा किया है गफूर करोनी वाले मेरी जुमले ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह वजात खुद जिम्मेदार हां। तवज्जो नाल सुनना, हजरत अली ने क्या है सजना मैनू 4 दिरहम दे उधार मैं तेनू वापस करांगा। हजरत अली ने वादे के मुताबिक वापस भी किए। हुण अगर वाकई ही सुनना है ना फिर तो सजना सानू फायदा ही कोई नहीं। ये मनना पड़ेगा कि जदों इंसान किसी नाल वादा कर लवे, किसी नाल गलबात तय कर लवे, फिर इंसान नू अपनी जुबान ते पक्किया रहना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भी वादा कर लेते तो देंगे पर देंगे ना, फिर शक्ल छुपाते फिरिए, फिर मुंह छुपाते फिरिए, फिर असी गलियां च जाना छड़ देंगे भी असी फलां दुकान वाले का उधार देना है, सामने चढ़ गया तो उधार मंग लेगा, या आप दुकान बदल ली दी है या आप गली बदल ली दी है। अल्लाह फरमाते ने तेरे सब कुछ बदलन दे नाल मैं नहीं बदलन लगा, वो भुल जाएगा दुकानदार, लेकिन मैं रब मैनू याद है कि तू उधार मंगया है कि तेनू दिता है ते तेरे वाल वापस करना बनता है, फर्ज है, वाजिब है। जे नहीं ना देगा तो कल क्या मतलब है मैं रब लेके दो। ते हजरत अली ने की क्या मैनू उधार 4 दिरहम दे दो, उन्होंने दे दिते, लेके वापस आ रहे सब कि हजरत मिकदाद रजी अल्लाह तआला अन्हु मिल गए, बड़े परेशान। हजरत अली ने पूछा मिकदाद खैर हो गए? बड़े परेशान नजर आ रहे। हजरत मिकदाद ने कहा अली आज 4 दिन हो गए ने कि मैं कुछ नहीं खाता, मेरे बच्चे भी भूखे ने तो मैं भी भूखा। कितने दिन हो गए भाई? 4 दिन। हजरत अली के बच्चे कितने दिन के भूखे सन? 3 दिन के भूखे। हजरत अली के बच्चे हसन ते हुसैन ते फातिमा 3 दिन की भूखियां सन। हजरत मिकदाद ते उमर हुसैन 4 दिन की भूखी ते प्यासी है। ते जिस वेले हजरत अली ने सुनया कि 4 दिन के भूखे ते प्यासे तो उधार मंगे सन 4 दिरहम ते दिनार। हजरत अली ने मिकदाद से हाथे रख के क्या अली है तू अपने बच्चों ने ले जा ते मेरा रब मान। सुभान अल्लाह कहता है तू अपने बच्चों ने ले जा मेरा रब मान के तेरे 4 दिन के भूखे मेरे 3 दिन के भूखे ने मिकदाद रोज ज्यादा। हजरत अली मुश्किल वापस आ गए। हजरत मिकदाद घर वापस लौट गए। और हजरत अली खाली हाथ ते खाली जेब मस्जिद नबवी बन गए। जुमला याद रखना तालिब इल्म, भरी हुई जेब, बाप दी भरी हुई जेब इतनी वजनी नहीं जितनी खाली जेब बाप दी वजनी। याद रखना अल्लाह सारे दे वालिदैन सलामत रखे, ताक़ियात रखे। बाप दी भरी हुई जेब इतनी वजनी नहीं होती जितनी खाली जेब वजनी होती है। जेब खाली होवे ते बाप को घर पर टुड़िया नहीं जाता कि चीज लैके जा रहा मैं घर ते की दवांगा जाके, उहदे कोल कदम नहीं चुके जाते। बेशक भरी हुई जेब ते बंदा जल्दी जल्दी कदम चलता है ते चलता है कि मैं पहुंच जाऊँ अपने बच्चों के कोल, मैं आ भी लैके देंगा, मैं आ भी लैके देंगा। जे खाली जेब है तो बेचारा
بیٹھے سوچتے اٹھن دی سکت نہیں ہے تے طاقت نہیں ہے کہ کر گیا تے جے بچی نے میرے کو کوئی مطالبہ کر لیتا میں اپنی بیٹی کو کی جواب تے حضرت علی خالی ہاتھ خالی جیب جس ویلے مسجد نبوی پہنچے تے زور دی اذان دا ٹائم ہو گیا اذان ہوئی تے امام صاحب آ گئے سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ نہیں جرا امام آیا نا وہ واسطے سبحان اللہ کہہ سبحان اللہ حضرت علی تشریف فرما کے دروازہ کھلے میں معبود دے حجرے دا تے نبوت والے قدم آمنہ کا دور یتیم چل دیا مصلی مصطفیٰ تے آ گیا سبحان اللہ کہہ دو مصلی مصطفیٰ تے آ گئے صفاں درستیا نماز ادا کر دیتی ہے آئے میں سلام کرا تو نماز پڑھنا تے کھڑے ہو کے کہتے ہیں پیچھے اس امام دے تم اپنے پیر دے پیچھے ادا کرے تے تو کہتے ہیں پیچھے اس امام دے اے میں سلام کرا صدیق تیری عظمت نو میں سلام کرا صدیق تیری شان نو میں سلام کرا عمر تیرے مقام تے مرتبے نو میں سلام کرا عثمان تیری حیا نو میں سلام کرا علی تیری میں اپنے امام دے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا پیچھے اس امام دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر کھڑے ہو کے ہاتھ بندے کہتے سن پیچھے امام الانبیاء دے سبحان اللہ ہن جے میں جگہ تے غلط نہیں ہوئے گا پیچھے بلے یا زلفاں والے دے پیچھے مازا غلط پسند یا اکھیاں والے دے میں اپنے انداز پیچھے بمار مہتا عزر مہتا بلا جرون الوار مادے مبارک ہاتھا والے دے پیچھے جے طالب علم نو پوچھے کی دے پیچھے پھر میں کہاں تے غلط نہیں ہوئے گا میں کہتا امام دے پیچھے پر صحابہ انہوں امام مند سن جنوں قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا ایک میں امام ایک تو امام تیری نماز بھی غلط ہو سکتی ہے میری نماز بھی غلط ہو سکتی ہے اور میں سلام کرا منت در یتیم میں سلام کرا سونے بکرے والے میں سلام کرا مالا حلقہ دنیا حقیاں والے سبحان اللہ شیر آ گیا ہے علی المرتضی صف وچ مصلی تے کون محبوب کہہ دیو مصلی تے کون مصلی تے کون محبوب مصلی تے کون محبوب پیچھے صحابہ تے آنا ذرا مسجد اقصی دے اندر مصلی تے مصطفیٰ نظر آتا ہے پیچھے سوا لاکھ انبیاء نظر آتے ہیں سبحان اللہ میرا نمازی چودھری صاحب میرے نمازی پیر صاحب میرے نمازی گجر صاحب میرے نمازی رانا صاحب میرے نمازی فلانے دے ملک صاحب ہائے محبوبہ میں تیری امامت نو سلام کرا میریاں صفا دے اندر یا گجر نظر آندے میریاں صفا دے اندر یا ملک نظر آندے میریاں صفا دے اندر یا نقش بندی نظر آندے میں سلام کرا سونے تیری امامت نو تیری صفا دے اندر یا خلیل اللہ نظر آتا ہے یا اسماعیل صبی اللہ نظر نماز کھڑے ہو گئے نماز ادا کی تھی علی گڑھ صاف ہو گیا سبحان اللہ کا سبحان اللہ حضور واپس چلے گئے حضرت علی مسجد میں بیٹھ گئے عصر دی نماز کا ٹائم ہو نماز ادا عصر دی نماز پڑھتے حضور نے فرمایا علی آج میرا دل کرتا ہے میں تہاڈا مہمان بن جاؤں سبحان اللہ علماء تمہیں پتہ ہے علماء نے کیا ہے کہ حضرت علی دے گھر ہے ہی کچھ نہیں سی بولو بھائی حضرت علی دے گھر کچھ بھی نہیں سی وہ جو 4 درہم ادھار دے سن وہ بھی حضرت مقداد نو دے دیتے گھر تے ہے ہی کچھ نہیں سی
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ علی میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی نے یہ سوچا نہیں، فرمایا یا رسول اللہ، عرض کی تھی یا رسول اللہ مرحبا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے مرحبا۔ میں اس تصور آتا ہے حضرت علی نے کیا، چونکہ میں کتابہ چ نہیں لینا، میں سوکے چ رہنے والا بندہ، میں کہا علی یا علی کرتے ہے ہی کچھ نہیں تے تسی حضور نو بھی دعوت کو دے چھٹی کھانے تے وہ مہمان بن کے آ رہے تے تسی کہ مرحبا کرتے ہے ہی کچھ نہیں۔ حضرت علی کہہ رہے کہ چشتیا تینوں کی پتہ ہوئے حلیمہ کول کیڑا کچھ ہے ایسا۔ سبحان اللہ، حلیمہ بھی تے بھوکی آئی سی نا، حلیمہ جو آپ بھی بھوکی، اونٹنی بھی بھوکی تے پیاسی ہو تے ٹوری نہیں سی سکتی۔ حلیمہ تے کول کی سی میرے محبوب آتے گئے دنیا جہان دیا نعمتاں رب نے حلیمہ دی کول وچ پا کے اعلان کر دیتا، سونیا میں اج قبول کلم نہیں آلے دا عقیدہ بنانا چاہتا، جے میں تیری پرورش بادشاہ دے دربار وچ کردا تے 1400 سال بعد غفور کلم نہیں آلے نے کہنا سی کہ ساڈے نبی دی پرورش فلاں بادشاہ نے کیتی ہے، فلاں بادشاہ نے کیتی ہے، فلاں شہنشاہ نے کیتی ہے۔ اللہ نے کہا چل سنیا تو اس حلیمہ دی گود دے اندر جنہیں کول ہے ہی کچھ نہیں، تاکہ غفور کلم نہیں آلے دا پتہ چل جائے، انہاں دا عقیدہ بن جائے۔ حلیمہ نے مصطفیٰ نہیں پالیا، مصطفیٰ نے آ کے حلیمہ نو پالیا۔ سبحان اللہ، حلیمہ کو تو ہے ہی کچھ نہیں۔ بے شک بے شک۔ حضرت علی کہنے لگے تینوں بھی پتہ ہوئے حلیمہ کو کیڑا تجھے ایسے جب حضور آئے تو سب کچھ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ لہذا علی کو کچھ نہیں، حضور آنے کے تو سب کچھ آ جائے۔ بے شک بے شک۔ فرمایا عرض کی تھی یا رسول اللہ مرحبا آ جاؤ۔ ان حضور اگے اگے علی پیچھے پیچھے۔ سبحان اللہ۔ حضور اگے اگے علی دستک دیتی سیدہ دروازے تسی لوگوں تو شان علی المرتضیٰ سنتے ہو، اج ذرا اس خادم کو شان علی سنتے ہو۔ سبحان اللہ۔ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، ہم سے کہا اللہ کا شان سے سنا۔ سبحان اللہ۔ دروازے سے دستک حضور پیچھے ہو گئے، علی اگے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تہاڈی بیٹی دا گھر ہے، تسی پیچھے ہو گئے۔ حضرت فرمایا گا ٹھیک ہے میری بیٹی ہے لیکن اس ٹائم بیوی علی دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جدوں کسی دے دروازے تے جائے نا سر تے چڑھ کے نہیں کھلو جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی بی بی بہن دروازہ کھول دو، کوئی ماں دروازہ کھول دو، تے حضور پیچھے ہو گئے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ اج پتہ ہے نام کون ہے؟ سبحان اللہ، جی سرتاج کون ہے؟ کہہ لگے اج میں انہوں مہمان بنا کے لے آیا ہے جنہوں رب عرشہ دے بلا کے میزبانی کی۔ سبحان اللہ، اچھا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا۔ ٹائم میرا میرے کو تھوڑا رہ گیا، بس میں جلدی جلدی کلوز کرتا ہوں واقعہ۔ مرحبا یا رسول اللہ، آ جاؤ تاڑے مبارک قدم نے۔ حضور آ گئے، بولو حضور آ گئے، کہہ دو حضور آ گئے، بولو بولو حضور آ گئے۔ آ گئے۔ ایسا بھی آپ چاہتے ہیں حضور ساڈے گھر آ، بولو بھائی تسی کہو مولوی صاحب کون نہیں چاہتا، سارے چاہتے، بے شک۔ میں بھی چاہتا، کسی بھی چاہتے ہو حضور آن، سبحان اللہ۔ ایویں آ جان جے چاہتے ہو نا کہ حضور آن، پھر سانو ایمان یا صدیق ورگا کرنا پینا ہے یا ایمان علی المرتضیٰ ورگا کرنا۔ سبحان اللہ، جے چاہتے نا حضور ساڈے گھر آن تے ساڈیاں بیویاں نو حیا تے پردہ سیدہ فاطمہ ورگا کرنا پینا ہے۔ سبحان اللہ، آگ بیٹھ گئے ان توجہ نے طالب علم پتہ سی نا کہ گھر تے مجھے نہیں یاد ہے نا جملہ سید حضرت علی دے گھر کچھ نہیں سی تو حضرت علی نے نا حضرت فاطمہ نو اشارہ کر کے کیا جاؤ فاطمہ کچن جو کھانا لے کے آؤ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کہہ دے یا رسول اللہ کھانا لے کے آؤ۔ اور بھی کوئی اج تیرے میرے ورگے دی بیوی نہیں سی سجنا یاد رکھی۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ جنوں علی نے کیا ہے نا جاؤ فاطمہ لے کے آؤ اور نو بیٹی مصطفیٰ دی کہندے نے سوچا
नजर या मुस्तफा दी पैगी है या मुर्तजा दी पैगी अल्लाह मैदान में से लगाएगा रब्दा मुनादी ऐलान करके गिरेगा बल्कि दोस्तों कुतुबो बदालो पीरो फकीरो वजीरो नजरा झुका लो क्यों या अल्लाह के मान के नजर झुका लो कुल सलातो मोहम्मद दी बेटी फातिमा में बदले जाओ फातिमा खाना लेके आओ हजरत फातिमा ने नहीं किया सरकार देख की गए कित्थों ले आवा खाना मैं तो बच्चे मेरे भूखे ने खाना मैं कित्थों ले आया जे कोई साडी वर्गी होंदी ना औरतां वर्गी औरत असि तो ताले ला के कित्थों की पहुंचे हो हां ये तो साडा ईमान है पर मैं सलाम करा फातिमा तेरी जुतियां सुभान अल्लाह फातिमा मैं तेरी जुतियां दी खाक अपनी अखियां दा सुरमा बना लेती जा सुभान अल्लाह सैयदा उठियां हुन मदद दी गल जिस ईमान ते यकीन नाल अली ने फातिमा नु किया है ना उतने ही ईमान ते यकीन नाल सैयदा उठियां ने सुभान अल्लाह किताबा पढ़ रहे ना मैं भाई किताबत दी मलमा साजी नहीं कर रहे मैं कोई फलसफा नहीं सुना रहा किताबा लिखी ना उलमा हजरत सैयदा उठियां किचन च गई ते तैयार खाना सालन ते रोटियां गरम गरम सुभान अल्लाह पानी ना आया तो सुभान अल्लाह तैयार खाना ले आके सैयदा ने महबूब के सामने रख सुभान अल्लाह हजरत अली इंज पे देखते तुम मेरे बल देखना हजरत अली इंज पे देखते एक नजर खाने वाल एक नजर फातिमा सुभान अल्लाह हैरानगी ते होती है ना जिस घर चंद मिनट पहले है ही कुछ नहीं सी खाना कितों आ गया सुभान अल्लाह हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया अली खाओ और हजरत अली हैरान ने कि खाना आया कितों सुभान अल्लाह घर कोई चीज आ जाए तो कभी पेश करे ना तो बंदा खाना बाद में पहले पूछता है कितों आया बोलो भाई है या नहीं है या बगैर पूछे शुरू कर देते हो कितों आया बोलो जी फलां जगह तो आया फलां कर आया फलां दे बुरी ने भेजे फलां दी मां भेजे हुन हजरत अली देख रहे थे हुजूर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू कर दिया है जिससे हजरत अली ने सैयदा फातिमा को इशारा करके किया फातिमा खाना कितों आया सुभान अल्लाह थोड़ी जो चीज कहते मेरे 5 मिनट रह गए सुभान अल्लाह फातिमा खाना कितों आया तो सैयदा कहने लगे मैनू नहीं पता सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी शान अली अल मुर्तजा उन्हां को सुनदे हो जेरे रूहान को कट हो जाते असि रूहान वाले नहीं असि समझाने वाले हैं बेशक सुभान अल्लाह याद रखना असि रूहान वाले तो नहीं है असि समझाने वाले हैं अली फातिमा खाना कितों आया सैयदा कहने मैनू नहीं पता फिर हजरत अली ने पूछे फातिमा खाना हुजूर खा आए थे इशारे चल रहे सैयदा फातिमा ते हजरत अली आपस इशारे नाल गल्लां करदे हुजूर खाना फरमान जिस वेले सैयदा फातिमा जवाब ना दिता हजरत अली की आवाज बुलंद फातिमा घर दे अंदर तू रहने वाली घर दी मलका तू नहीं दसेगी खाना कित्थों आया ते कौन दसेगा खाना कित्थों आया अली दा जलाल देखिया ते मेरे महबूब ने नबुव्वत वाला हक अली ने कंधे ते रख के गया अली बैठ जा आज फातिमा नहीं दसेगी खाना कित्थों आया आज मैं मोहम्मद दसेगा खाना कित्थों आया सुभान अल्लाह आए तो फातिमा नु भी नहीं पता ए मैनू जिब्रील ने दसिया हुणे ही जिब्रील जन्नत चो खाना तैयार करके देखेंगे सुभान अल्लाह जिदे वास्ते खाना जन्नत चो आए जिन्हां दे बच्चियां दे जोरे सिल के जन्नत विचों आन जिन्हां दा रिज़्क रब जन्नत चो भेजे ते तू ते मैं कौन हुंदे होवेगा मुकाबला करन वाले रब्बे काबा दी कसम दुनिया यजीद की कहती ज़ुर्रियत दे नाल बन गए दुनिया जितने मर्जी जे यजीद की कहते लफंगे ते हवारियां दे नाल बन गए रब्बे काबा दी कसम हुसैन तेरे खाके वाला मुकाबला नहीं कर सकते मेरे सामने तालिब इल्म बैठ के कुरान पढ़े मैं कहना मैनू इहदे ते बड़ा यकीन है इहनू जिस मर्जी मस्जिद च ले जाओ जिस मर्जी फैसल मस्जिद च ले जाओ कुरान सुनाएगा डरेगा नहीं चढ़ेगा नहीं क्यों जी कारी साहब मेरा तैयार करता है कारी अब्दुल्ला साहब के सामने बैठ के पढ़ने वाला शागिर्द कारी साहब ने मान ना कहते मैनू यकीन ते इत्मीनान है जिथे मर्जी ले जाओ
اچھا بھی جیرا پڑے قاری عبداللہ صاحب نے سامنے بیٹھ کے او تے بڑا فائدہ بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ چکن گیا سبحان اللہ جیرا میرے سامنے بیٹھ کے پڑے مینو تے بڑا یقین ہے کہ یہ ہرے گا نہیں تے جنہاں نے قرآن مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنہاں نے قرآن مصطفیٰ کے سامنے بیٹھ کے پڑھیا ہوئے اور صدیق بھی نہیں ہرتا اور عمر بھی نہیں ہرتا اور عثمان بھی نہیں ہرتا اور علی بھی نہیں ہرتا کل قیامت کا دن ہوئے گا ولی قوم قطب ابدال پیر فقیر ہاتھ جوڑ کے جنت لبتے ہون گے جنت حق بن کے مصطفیٰ نے صحابہ نے لبتے ہوئے سبحان اللہ میرے سامنے بیٹھ کے پڑھن والا جنتی حضور دے سامنے بیٹھ کے پڑھن والا آلہ سبحان اللہ تو کہہ رہے ہیں نا طالب علم کو جملہ جنہاں صحابہ نے مصطفیٰ دے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھیا انہاں دا یہ مقام ہے کہ جنت لبدی پھرے گی تے جس حسین نے نبی دی گود وچ بیٹھ کے قرآن سکھیا ہوئے سبحان اللہ حسین کا کی مقام بے شک وہ حسین کا کون مقابلہ کرتا ہے آئے نا حضرت حسین یا حضور نے اٹھایا اپنے نبوت والے سبحان اللہ کہتے سبحان اللہ میں سلام کرا حسین تیرے وجود کو میں سلام کرا حسین تیرے والد وجود کہ ایسا گھرانا ہے اگر حسین وال دیکھے گا تو جنت کا سردار نظر آئے گا حسین کی ماں دیکھے گا خاتون جنت نظر آئے گی حسین کے والد دیکھے گا ولیاں کا سردار نظر آئے گا حسین کے نانے والا دیکھے گا تو جہانہ کا سردار سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ دے شیر سنا سبحان اللہ چلو جاندے تا منہ میں سنوا کر دے سبحان اللہ قسمت یار سے کب ملاقات دی ذرا اپنے بتا سبحان اے ابن علی اے جگرے بطول تیرے نانا مکرم کی کیا بات ہے ابن علی اے جگرے بطول تیرے نانا مکرم کی کیا بات ہے تجھ کو چوما نبی تجھ کو سونگا نبی مصطفیٰ کے تکلم کی کیا بات ہاتھوں پہ اپنے اٹھایا تجھے پھر روحے نبوت چکھایا تجھے تکبیر و آزان نبی سے سنی مصطفیٰ کے تکلم کی کیا بات اب جس کے دل میں آئے وہ پائے ہم نے تو چلا کے سریا دیا سبحان اللہ